Naimbagabalem Cordillera ken Ilocanja. Agserserbi para iti pagilyan. Daytoy iti Kang Damag. Paulo, dagiti damdamag. Pagalagadan iti panagaramid ti community quarantine facility kontra iti COVID-19 in warranty DOH. Probinsyal a gobyerno ti La Union agsapsapol iti kanayunan a nurses nga agtrabaho kada iti frontline hospitals iti probinsya. Umno nga implementasyon ti Social Amelioration Program ti DSWD dito'y Baguio City matututukan. Presyo ken supply dagiti nateng manipod benggit agtultuloy nga apektado iti agdama a krisis. Ken relief operations dagiti nagduduma lokal a gobyerno kadagiti apektado iti krisis dito'y Region Cordillera agtultuloy. In warranty DOH ti pagalagadan iti panagaramid iti community quarantine facility kontra iti panagwaras ti COVID-19. 24/7 at telemedicine hotline ti ahensya na yuswat kanayunan a detalye ipaay ni Feby Kate Valdez. Inwaragawag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga agrop 80% iti mailislista at positibo iti COVID-19 dito'y Pilipinas kat manipod iti Metro Manila. Nababati na ilista iti sabali a rehiyon nga intunda ti local transmission sa Jay Maynila. Isot gapuna, atap numasungbatan dagiti suludsod mainaig iti COVID-19 wenno da dumapay a medical concern dagiti residente nga yuswa ti DOH iti 24/7 telemedicine hotline. Babaan iti daytoy ket libre da ang makaala iti medical consultation wenno mabalin a maikkan iti referral ti maysa a pasyente. Mabalin at tawagan dagiti residente ti NCRT hotline number a 028-424-1724. Para matkadagati adda iti ruwar ti NCR, mabalin at tumawag iti COVID-19 hotline number a 02-894-26843. Mainaigmat kadagati pasilidad ang maararamat a community quarantine facilities, linawagan ni Secretary Duque asaan amaksayan dagati healthcare workers kadagati ospital, gaputa ti AFP kan PNP ti mangimaton ditoy. Nangirawar pa iti guidelines ti DOH mainaig iti panaka-convert dagati para publiko a lugar kas community quarantine facilities. Pakairamaran dito iti alokasyon kan access kadagiti ospital, infrastructure requirements, kan ti bilang dagiti healthcare workers a kasapulan ang mga idaulo kadagitoy. Mainaigmat iti nailalayon a community quarantine iti Intero a Luzon, nagpalagip man ti DOH kadagiti umili nga ituloy dalata ti panagsurot iti physical distancing, umno a panagbuggo iti ima, tapno maliklikan ti panagwaras ti COVID-19. Feby Kate Valdez, para iti Pagilyan. Iti panagtataripno nagiti nagduduma provincial ken city health offices ti Cordillera iti Calman na ipakamunga agtaltalinaed asag talo ti bilang dagiti COVID positive cases iti probinsya ti Benguet ken Abra. Agtaltalinaed amay sa ti bilang dagiti recovered patients manipud Benguet. Bayad nga agtultuloy met ti pagpapaimbag ti dua kadagitoy iti pagagasan ti probinsya ken ditoy syudad ti Baguio. Dumanon moten iti nasurok innem agasot ti persons under investigation ti nalista ti Benguet Provincial Health Office. No sa dino kaadwan ket nagapu iti La Trinidad ken Bugyas. No pay agtaltalinmet laeng iti maysa ti recovered patient ti probinsya ti Abra. Agpadamot nga agpapaimbag ita ti agdama a positive case daytoy ditoy Baguio General Hospital and Medical Center. Naragsak nga impakamo ti Development and Management Officer ti DOH Abra ang nagsulbin ti pangipaay serbisyo ti Abra Provincial Hospital kadagiti suspected COVID patients ti probinsya. Adan ti dua a pasyente a napaawid ti pagagasan, bayat nga agtultuloy mo ti panangaywanda iti may sapay a pasyente. And meron pong undergoing construction of additional isolation area in one of the municipality of Abra located in municipality of Tayum. Hopefully it will be functional after 1 week. No, ginagawa na po. Capacity po noon, pwede pong mag-admit ng 40 patients po. Napintas a damag, nakarecover kan napaawi din ita amalem, ti kaudyan a COVID-positive patient ti Notre Dame Hospital, ani Enrique Bactad, nga agtawon iti 67. Maysa ni Enrique kadagiti upat a COVID patients ti syudad ti Baguio, nagpabigbig iti publiko.
Kabayatan na intay matamuan ti kaudyan na sitwasyon sa Jai probinsya ti Kalinga kagiddan iti agtultuloy nga implementasyon ti ECQ kontra iti COVID-19. Makadwa tayo iti linya ni Dr. Joseph Delson manipod sa Jai Kalinga na imbag malam. Doc Joseph, kumusta kayo po dita? Kumusta ti sitwasyon? So far, okay naman. While there are a very few people na medyo matitigas ng ulo, very few only, pero manageable naman. Yung advantage nito, what is happening now, yung quarantine down to the barangay level, naging aware na lahat ng mga tao. And so far, at present, dito po sa Kalinga, zero positive pa. Okay, kat at least napintas na nga dama kanya. Kasanumat ti panakaipaay ti ayuda apo doktor kadag iti apektado nga residente dita probinsya apo. Dito sa Kalinga, ang mga middle class, yung meron talaga naman, hindi naman nila ina-accept yan. Sabi nila, pwede pakibigay nyo na lang doon sa mga iba. Ganun naman nila. That is the attitude of a true Iwurot Cordillerans. Hindi tayo nagkukuhan ganito. And that is really, I'm proud of it na yung mga Cordillerans, ganyan talaga ang general attitude. Okay, Doc, at salamat ti oras. Ngam maudi lang nga saludsod kada kayo. Anya, dagiti may singasingyo, kadagiti lokal na gobyerno, may papan iti quarantine, apo doktor? Calling the mayor, I've been calling the barangay captains, ganito. I'm sharing with them my experience as a quarantine officer before when it comes to livestock. You know that quarantine program here in the Philippines, nag-start ito sa Cordillera. We have, yes, that was sometimes 1990s. And there are a lot of strategies, a lot of programs na pwedeng i-apply natin dito eh. Pagyamanan Dr. Joseph Delson, kabayatan na iti dumapay adamag, agsapsabol itati La Union Provincial Government iti nurses nga agtrabaho kadag iti frontline hospitals iti probinsya kontra iti COVID-19. Kabayatan na taluan na bigbig a PUI sa Jay Aringay La Union, pimusay. Ni Rachel Garcia para iti detalye. Agkas kasapulan ita ti La Union Provincial Government iti nurses, gapu iti panagkurang dagiti health workers iti frontline hospitals iti probinsya nga agtultuloy alablabanan ti COVID-19. Saan nakasapulan iti experience, naskanlaan nga registered nurse daytoy nga agsweldo iti nasurok 20,000 pesos. Adamat ti daduma a benepisyo daytoy kas iti hazard pay, free accommodation, free breakfast, lunch, kan dinner, libre a laundry services, libre nga shuttle service, kan night differential, and holiday pay. Ito po ay sang-ayon dun sa direktiba ni Governor Pocoy Ortega na paghandaan ng ating mga district hospitals at ang La Union Medical Center ang pangangailangan sa mga nurses. Nangangailangan tayo ngayon, meron tayong 70 o 70 na mga pangangailangan ng mga nurses. Dito'y nga isend ti application kanda dumapay anasken a dokumento. Mabalinmet at tawagan dagiti sumarsaruno a numero. Kabayatan na inanunsyo ti Aringay LGU at talo a person under investigation wenno PUI ti pimusay iti munisipyo. Daytoy at talo nga individual ket nabigbig nga adanen iti underlying conditions kas iti hypertension, diabetes, ken chronic obstructive pulmonary disease. Iti kanikadwa pimusay ti maysa nga individual ang nagpositibo a residente iti Barangay Poblacion West Pugo nga itaket naka-total lockdown karaman ti Barangay Poblacion East. Iti Pugo, temporaryo ang may sara dagiti sumagmamano a palengke nga sideg kadagiti kabangibang a munisipyo kas iti Tuba ken Tubao tapno maliklikan ti panakaywaras ti kaso ti COVID. Kabayatan na naingatan ita ti panagwanawan ti pulisya iti munisipyo ti Rosario, gaputa at dalata dagiti pasaway a residente nga agrikrikos, kabayatan ti may patpatong pala curfew, kas iti daytoy a nakainom malalaki, a nakemeg, a nagkedkedpay nga agpakemeg kadagiti pulis. Rachel Garcia, para iti Pagilian. Nanayunan pa iti bilang dagiti nagpositibo ken pimusay iti COVID-19 sa Jay probinsya ti Pangasinan. May basar iti datos ti Pangasinan Provincial Health Office, dumano nun iti 29 dagiti COVID-19 positive cases. Manipod iti nasawa bilang 8 ti pimusay. 2 ti naka-recover.
Bayat sa nga 19 dagiti agtaltalinaed kadagiti ospital. Gapoy tagtultuloy apang ti COVID-19, indeklara ni Governor Amado Espino III ti implementasyon ti extreme enhanced community quarantine iti intero a probinsya agingga inton April 14, 2020. Kalpasan ti La Union ken Pangasinan, intay mo't amuan ti sitwasyon sa Jay probinsya ti Ilocos Sur, live, baban kini kasamang Mike Escobar, manipon iti kadwata yung estasyon ti PTV Ilocos. Naimbag nga malam, ken kumusta ti sitwasyon dito Ilocos, partikular ita nga Semana Santa, kasamang Mike. Yes, Tared, pag malimirit PTV Cordillera namin na collect viewers iti probinsya ti Ilocos Sur. Ket pinadas mo PTV Provincial Government of Ilocos Sur in cooperation with the Archdiocese of Nueva Segovia, iti Catholic Church iti Calman, ramiden dahil approach nga pakakitaan iti kultura ken pamati dagiti umili dito Ilocos Sur, dito nga rot iti panangi prosesyon da iti Calman, dito imahe ni Apo Santo Cristo Milagroso, wano awagan mi dito Sir Ed, iti Apo Lakay. Manipod iti litlita inwar tayo dito yung imahe, dito na kita po nga papadi na pantay iti southern part at iti pinaka-boundary iti La Union ken Ilocos Sur. Nagpatingga dita ti panakay posisyon na dita paili ti Tagudin sa mi impamyanan apan iti Metro Manila. And then rabiin ito'y imahe ni Apo Lakay iti ilimot inay iti pinaka-pihanan nga ili iti boundary di Ilocos Sur ken Ilocos Norte. May palagi pa Sir Ed, di 1882 and 1883 nga tinamaan nagbibigan iti may isang epidemya di kolera. Kaya't nausar kahit imahe ni Apo Lakay, kaya't patsyan naging foto kahit naging tumiling nakatulong dahil after that do'y nukena, kaya't nakay kaadat dahil nga imahe. Kaya't ukaw idin sa nga epidemya. Suman dahil yan, iti katay inulit iti lumugar iti probinsya ti Ilocos Sur, tapos digas agad iti spiritual nga wagas ket malabanan dahil yung agrarairay tata COVID-19. Ket kasi ako na kita dahil ket koordinasyon iti provincial government iti governor dito, Governor Ryan Simpson, iti Piangmat iti Archdiocese iti Segovia. Ket kadumat iti nagpadaan iti Calman, may kastagat in pakat tayo matinang ibagang observaran na do'y social distancing. Kaya't iti rabinan, makistar kita adol nga rimuar na palubusan upang pa'y naka-ECQ tayo, na palubusan na nga pankitan iti National Highway. Kaya nagparin pumang da nito'y kabayatan nga lumasak da ito'y imahe ni Apo Lakay. Sir Ed? Okay, pagyamanan, stay safe. Ken regards kadagiti kadwa ita kasamang Mike Escobar iti PTV Ilocos. Maraming salamat po. Ken naimbag nga malam. Thank you, Sir Ed. Thank you. Padaanan, presyo kon supply dagiti nateng manipod bengget agtultuloy nga apektado ti agdama a krisis. Ken relief operations dagiti nagdudumo a lokal a gobyerno kadagiti apektado ti krisis ti Rion Cordillera agtultuloy. Dagita kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Iti panagtultuloy iti damag, tututukan ti lokal a gobyerno ti Baguio ti umno nga implementasyon ti Social Amelioration Program ti DSWD para kadagiti apektado ti ECQ. Panakabigbig dagiti 45,000 a benepisaryo ti SAP iti syudad mapapapartak. Agi padamag ni Daniel Grace de Guzman. Nupay umunan a pinagsaganaan ti lokal a gobyerno ti syudad ti Baguio ti panangipatungpal iti localized modified enhanced community quarantine ditoy lokalidad in waragawag ti ama ti syudad a nakasagana latta dagitoy nga agtulnog iti agbalin a desisyon ti nasyonal a gobyerno nga idi kalman ket nangiwaragawag iti panakailaylayon ti ECQ agingga inton April 30. Ditoy syudad tututukan nitan ti lokal a gobyerno ti akamda iti Social Amelioration Program. We are now distributing itong social amelioration cards para this will form as the basis of the release of funds para sa mga qualified beneficiaries. So in the next siguro 7 days, nagpo-process tayo ng mga forms and at the same time, nagre-release din tayo ng pera. Ita amalam rinugyanan ti lokal a gobyerno ti panangipaluspos iti SAP cards ken forms para kadagiti kwalipikado a benepisaryo ti SAP.
Nupay nalakalaang ti screening procedures para kadagiti benepisaryo, idawdawat ti mayor ti panakaawat ken pasensya dagiti maseknan iti panangawat kadagiti benepisyo da, tadumanon iti pakabuklan nga upatapulo ket 5,000 a pamilya ti maipayan daytoy ditoy syudad. Para met kadagiti kailyan a mangayat a malawlawagan iti panakapili kadagiti benepisaryo iti barangay da. Magpapay lang sila ng complaint, immediately ipavalidate kagad sila. Meron tayong mga 200 personnel that will conduct, tasked to conduct validation and to help the barangay officials screen yung mga applicant. Pwede sa barangay lang. O kaya kung hindi naman, pwede naman sa office. No ti pagtutungtungan met ket ti posible a panakailukat ti syudad iti turismo kalpasan ti ECQ, di nakamat ti mayor nga ingana nga agparparikot pay ti Metro Manila iti sakit a COVID-19, dagiti laang essential travels ti agtultuloy a makastrek ditoy lokalidad. Daniel Grace de Guzman, para iti Pagilian. Kanay na pingadamag lokal, imapila ti may isang pagadalan ti kolehyo sa Jai La Trinidad Benguet nga ikonsiderati lokal a gobyerno nga ipayan met iti relief goods dagiti estudyante manipod iti dadto mga lugar nga na-stranded gapo iti enhanced community quarantine. Kanayunan a detalye paay ni Breves Bulsaw. Imapila ti Benguet State University kadagiti maseknan iti probinsya nga ikonsiderada dagiti maipayan iti relief goods saan laang dagiti residente ngem ket di karaman dagiti estudyante asaan a nakaawid gapo iti quarantine. Kabayatan amang ipapaay ti pagadalan iti bukod da relief goods kadagiti estudyante na amwanda nga adda dagiti kapamilyada a kadwada met iti boarding houses isut gapo na akurang ti relief goods. If there's a possibility for Dole and the ESWP to give more slots to La Trinidad and the possibility of going beyond the criteria na masapag ada ti senior citizen, kami yung criteria, may country support. Probably you should also include people who are staying in La Trinidad because all of them are working here. Diyan nga ron, nasa naging trabaho sa pag-alaan na humanity support na ngayon. Ti munisipalidad ti La Trinidad ti nakaurnungan dagiti dadto mga individual kas kadagiti estudyante mangmangged ken dadto mapay asaan a nakaawid gapo iti quarantine anas ken asukimaten dagiti masaknan tapno maipaayan damet iti ayuda. Kadagiti dadto mga munisipalidad iti probinsya inkarida nga adda ti mangala kadagiti estudyante ken kadagiti kayat da nga agawid iti luglugar da kalpasan a nailalayon ti enhanced community quarantine. Dapat di lukan di nga pang isu with yung unan ni ako niloloro nga jipot laong nga intended for mang alati what mutra nga mai-extend nagtutulag kami piman ije nga iawit ni isuda santo no sumangpet na ije lugar da i-quarantine ije kakapitan isuda bahala na nakas na mag-advise kada kwada isupiman ti i-promise mi ijay kakailan mi kanjay eskwela sir. Kadagitimot ag kasapulan iti relief goods asaan pay anak kaaw-awat ket mabalinda nga agturong iti Kapitolyo tapno maipaayanda ngem nasken pay ang makikoordinate da kadagiti barangay iti pagnanaedan da a lugar. Breves Bulsaw para iti Pagilian. Kabiatan na inlawlawag man ti pulisya ken dagiti maseknan nga ahensya dagiti nainget a checkpoint ken quarantine protocols may patpatumpal iti probinsya ti Benguet. Kamang ti Highway Patrol Group nakabantay met lang kadagiti checkpoint. Agsubsubli ni Breves Bulsaw. Inlawlawag ti Benguet Provincial Police Office ken ti DILG Benguet kadagiti maseknan iti naipatungpal at tripnong ti Provincial Interagency Task Force on COVID-19. Ti patpatungpal da a proseso iti panakasukimat dagiti lugan kadagiti checkpoints daytoy ket kalpasan nga adda dagiti damag a makaluslusot dagiti dadto mga individual asaan kuma arumbeng a dumalyasat. We have those people that we consider APOR, authorized persons outside residence. Hindi na tayo ganong stricto sa mga APOR because they involve movement of cargoes, goods, medical workers to mga to frontliners. What is required only is the health declaration form, then for them to undergo thermal scan. So, of course, checkpoint dagiti bakit adati fever na kanagsakit. That's one reason for them not to let that person go. At sir, ako'y gaputan hampered. Ipalabas na lata, no. It
it's the responsibility of those at the checkpoint to see to it nga nakakabel ti food pass ijay ket no nga tilugan na dagiti kita tao. Iti agdama ti mangsukimaten kadagiti karga dagiti lumabas iti checkpoint ket ti Highway Patrol Group ti PNP. Daytoy ti gapuna nga uray dagiti mannalon ket masukimat dagiti papeles da ken ti sasaaden ti salunat da tapno maipasigurado nga awan ti anayanda iti isasarekda iti dadduma a munisipyo. Ken awan ti manglabsing kadagiti pagalagadan. The checkpoint health declaration mandatory. They need to check the temperature. They need to check the cargo. Ingkabil dapi man nga food ijay nung gaya nga construction materials sunod at tao. Kasi we have had reports na may mga private vehicles agi karga da lang ti may sakilo nga nateng ibagada. Apor kami. We have essential goods. Makanda ito eh. It would give the local police more time to check on the persons rather than the cargos. Baban iti panang sukimat ti HPG kadagiti karga ket maamuan no dagitoy ket mapalpalubusan iti pagalagadan iti sidong ti enhanced community quarantine. Breves Bulsaw para iti Pagilian. Nagtultuloy ti damdamag ijayjaya ti Department of Agriculture baban iti Agricultural Credit Policy Council ti Survival and Recovery Assistance wenno dati SURE program para kadagiti man small scale cut flower farmers diti Cordillera nga apektado ti enhanced community quarantine. Manipot dinero nagrugin iti paragsabong dagiti cut flowers ngam nagbali na parikot iti panakaybiyay ken panakaylako dagitoy nang nangruna sa Metro Manila. Baban iti SURE program ti DA, mabalin nga agutang dagiti mannalo ni 25,000 pesos tapno dagiti kasukat ti gastos ken pukaw da kadagiti nasayang nga sabong. Tinasaw nga gatad ket awanan iti interest rate ken collateral requirements nga mabayadan iti lasot iti 3 atawan depende iti kapasidad iti masiknan. May basar iti listan iti ensya dumanon iti nasurok 1,000 dagiti nabigbig kan na validate a cut flower farmers nga agnumar iti programa ng runa sa jay latidad, sablan, atok, tuba, itogon, ken sa jay tublay, benget. Kabiatan na agbaliw-baliw ti presyo, ken apektado ti supply dagiti nateng, amay turturong iti nagduduma at trading areas sa jay latidad, kagidan ti agtultuloy nga implementasyon ti enhanced community quarantine iti Luzon. Dahiti man ti report ni Breves Bulsaw. Inaklon dagiti masukinan kadagiti trading areas iti La Trinidad nga agay-ayam iti nalaka aging iti nangina a presyo dagiti daddumaan nateng sadyay. Ken namnamaanda nga agtultuloy ti ayuda nga ipapaay dagiti masukinan amang gatang kadagiti daddumaan nateng iti kanito a bumagsak nga awanen ti manggatang a buyers. Iti napalabas sa 3 nga aldaw ket adulad ta dagiti sumangsangpet anak nateng. Adu pa lang sir, taas of now adati 10 lines ijay farmer center nga nakapila nga umunag trading post. Yung bumagsak ba kaduan or nanginalag hanmot unay sir takwa. Medyo mabalin pa lang tilang piman na no jay first class nga natungkot nangina ada ijay 18 nga pangato. Ngom no jay second class iso jay 9 nga pa nga tumot lang. Inlawlawag dang apektado dagiti mannalon kadagiti na ipatungpala quarantine ti tunggal munisipyo. Taada dagiti mannalon a pinakwarantin dagiti local government units. Isot gapuna saan da makapagapit kadagiti mulada uray no mabalinen nga mai-deliver. Iti kaadumot dagiti natnateng ket saan kabailan agatangen dagiti LGU dagiti dadduma isot gapuna a maidunar laengen. Ada piman dagiti dadduma ada ti ginatgatang da ngem jay kaadun latta karkarot ti kerod san nangay nga magatang amin iso nga dagi ay medium kasi nga ti carrots kas kada di pagpilian nga bayadan ti buyer ti 2 piso kasi jay mas pilian dagi ay kakadwami nga disposers nga i-donate na lang ija munisipyo kaysa jay ilakod da piman ti piso kundos. Inaklon mat ti probinsya at tinanggatang da kadagiti daddumaan nateng abagsak presyo ket 5 pesos aging ga iti 10 pesos tunggal kilo. Breves Bulsaw para iti Pagilian. Kabayatan natin damag pulisya nadangran ti may isang barangay health worker kalpasan nga pinalpaltugan dagiti sanpayla nga nabigbig nga suspect sa J. Dolores Abra idi Malimkalman. Nabigbig ti biktima nga ni Ana Maria Sagrada Makapagat, 45 years old ken residente ti barangay Kabarwan Dolores Abra. May basar iti report
Paawit ti biktima nga nakalugan iti tricycle manipod iti duty na kas kamang ti COVID-19 task force iti barangay da. Kabayatan ti panagbiyahe na, kilaat nga pinalpaltugan dagiti suspect. Nagsagrap ti biktima iti tama ti bala ti paltog iti likod ken saka na. Naitaray ti biktima at ospital para iti panakataming na bayat ngagtultuloy ti investigasyon dagiti otoridad iti kangrunan nga motibo ken pakabigbigan dagiti suspect. Agtultuloy ti panagnato ti kaso ti COVID-19 sa Jai Pakistan. Adumanon iti agrup 4,000. Kabiatan na iti syudad ti Chennai sa Jai India, dagiti robot ti mangiserbi iti taraon ken agas kadagiti pasyente iti uneg ti isolation wards. Kanayon na nadamag balasiw taaw, isang bay ni Feby Kate Valdez. Nangirawar iti video ti Pakistan Air Force mainayag iti shipment ti medical equipment, masks, ken testing kits kadagiti ill-equipped sa Jai Balochistan, may sa kadagiti 4 a probinsya ti Pakistan. Agrup 4,000 ti kaso sa Jai Pakistan, dimanon iti 54 ti pimusay, gam nasurok 4 agasot ti nakaimbagan. Kabayatan na, naipadas dagiti robot iti syudad ti Chennai sa Jai India, amang iserbi iti taraon ken medication kadagiti pasyente, iti uneg ti isolation wards. Itakat na surok 5,000 agasot ti kaso sa Jai India, kat sang agasot 50 ti natayen. Iti napalabas as sumagmamano a bulan ni Princess Dumebi kat nagtrabaho kas may nga street performer sa Jai Hollywood Boulevard. Ngam kalpasan at imama ti coronavirus pandemic sa Jai California, may sa isuna kadagiti rinibribo at tataan na awanan iti trabaho, ngam saan na akayat nga agtalinaad iti balay na, nga awan ti ararmidan na. Isut ka po na, arinugyan na nga agluto para kadagiti homeless iti nasa o adiso. My mind was on the homeless people. Okay, I could go into my house, my apartment, and just stay there and eat. How about the people on the street? Who's going to feed them? Hollywood, like I don't know, maybe thousands, maybe even millions of people come here every week or more than, every day. And they literally feed from them. Like the things they drop in the bins and all the stuff. Ita nga awan ti tattao sa Jai kat awanan ti makandag ti homeless. I try to avoid meat because not everyone eats meat. But I make sure they have like the vegetables and then they have fruits. I try as much as possible to get the organic food. Mostly I'm up to between 50 and 60. Mamati isuna nga oray iti panawon ti krisis, no tumulong ti maysa iti pada na oray iti basit awagas, agbalin anapimpintas a lugar ti lubong. Feby Kate Valdez, para iti Pagilian. Padaanan! Relief operations dagiti nagduduma lokal na gobyerno kadagiti apektado ti krisis ditoy Region Cordillera agtultuloy. Dayta ken daduma pay adamag kalpasan digitoy. Inabal ti baro a disenyo ti face mask makita iti Paracelis Mountain Province nga usaran dagiti frontliners sa Jai. Dagitoy ket naited iti panagdaulo ti maysa a culture bearer iti Ili. Daytoy man ti report. Manipot kadagiti agkakapintas a disenyo ti badbado. Maitaltal umet itati na isang sangayan a klase ti face mask iti Paracelis Mountain Province. Dagito ket aramid iti telang inabel ken naidonar kadagiti frontliners iti nasao nga Ili. Ti proyekto ket indoolon met ti culture bearer ani Margaret Gumaad Balansi ken sinuportaran ti kadwana a weaver ani Marie Bayangan. Ti pondo an usar iti panambayad kadagiti nang dait iti face mask ket the Major Honor Balansi iti AFP ken maysa pay nga agnagan iti LV Ewangan. Sigun kini Margaret, dumanon iti agrup talugasot a face mask ti intedda kadagiti frontliners apakaimilangan dagiti adda iti Paracelis District Hospital ken dagiti nakabantay kadagiti checkpoints ti entrance ken exit ti Paracelis, Regional Health Unit ken miyembro ti PNP. Tulong damot daytoy kadagiti kailyanda a sumangsango iti paggad iti biag iti pananglaban iti sakit a COVID-19. Maragsakan met dagiti nagnumar iti tulong a naawat da a kasapulan dala unay ita panuwen a mapaspasaran ti parikot epekto iti sakit a COVID-19. Pudno unay nga awan kaparis iti ragsak a marikna iti panipaay iti serbisyo komunidad.
Dagiti nagduduma a gobyerno probinsyal a mismo ti agturturong, kadagiti nagduduma barangay tapno ipaay dagiti pagkasapulan dagiti umili baban iti agtultuloy a relief operations. Kabayatan ti may papatumpal a lockdown iti Luzon, gapo iti COVID-19. Daytoy man ti report. Tuloy-tuloy ti relief operation ti Apayao COVID-19 Task Force sa Jay Probinsya ti Apayao. Kada barangay ket bisbisitaan dagitoy tapno mangipaay iti ayuda. Daytoy mo ti insiyang kadda apan ipaay iti rice assistance no sa dino amin a barangay ket target da mabisita iti Lunes. Sadyay mo't ifugaw bagas mo ti inbunong ti lokal a gobyerno iti probinsya, baban iti food security team iti Hagio Incident Management Team. Bakabuklan ang 1,405 asako ti bagas ti naibunong kadagiti nagdudumo a munisipalidad, pakiramanan dagiti 26 at checkpoints iti panangamaton ti Philippine National Police kenda dumapay. Iti daytoy mo't a relief operation ti provincial government ti Kalinga iti Tabuk City itay lang nabiit. Dagiti nakurapay a pamilya mo't ti nagnumar iti 4,445 relief packs ana ibunong kadagiti agnumar iti Emergency Operations Center. Sa Jay Mountain Province mismo ani Governor Bonifacio Lacwasan Jr. tinangidaulo iti daytoy a relief operation ti provincial government iti munisipalidad ti Paracelis. 7,000 a kilo ti nagduduma a klase ti nateng ti inawat ti ili para kadagiti agsapulan nga umili. Iti probinsya ti Benguet, daytoy mo ti personal apan nagbisita ni Benguet Governor Melchor Diclas kadagiti umili ti Tuba Benguet itay lang nabiit. No sa dino nagibunong daytoy iti tulong iti probinsya para kadagiti agasapulan nga umili ti munisipalidad. Ken iti probinsya ti Abra, house to house mo ti distribusyon ti nateng kadagiti nagduduma a barangay. Daytoy katulong met manipod iti gobyerno probinsyal ti Abra, kabinadang dagiti lokal a gobyerno iti munisipalidad, kabayatan iti enhanced community quarantine. Kagiddan iti panakailayon iti Enhanced Community Quarantine, tinaingat nga apila ti Philippine Red Cross Baguio Chapter kadagiti mangayat nga agidonar iti dara ken paabiso at tulong para kadagiti frontliners. Daytoy man ti report. Tapno may panamnama nga day tinawadwad a pondo when istak ti dara ita sitwasyon nga panakailayon iti Enhanced Community Quarantine when iti ECQ. Umapapila ti Philippine Red Cross Baguio Chapter kadagiti umili para iti voluntaryo a panagdonar baban iti panangsundo kadagitoy a blood donors. Kasi kulang po tayo ng dugo, ng supply ng dugo po dito sa Red Cross. And madami din po tayong mga nangangailangan ng dugo sa hospitals po. Ibang donors po kasi natin is natatakot po dahil sa COVID-19 na lumabas po. So ginagawa po natin is ini-inform po kami via social media or iti-text po kami kung sino po yung gusto mag-donate at susunduin po namin siya within the area of Baguio City po. Sigun pa'y kini disahagon, bimabati supply ti dara, gapo iti pannakakansilar kadagiti naka-schedule matlang nga bloodletting activities, gapo iti ECQ. Isot gapo na amakidkid daw para iti voluntary mass blood donation ditoy lokalidad. Itangal daw anawayaan ti regular donor Anisato Montero at no makatulong kadagiti kasapulan ng runa dagiti pasyente ijay ospital. Nangangailangan daw ng Red Cross ng dugo. Kaya sabi ko, sige ba, wala naman tayong ginagawa, dito lang tayo sa bahay. Kaya nag-volunteer na po ako, sir. Kabayatan na, iningatan pa ti Philippine Red Cross, ti hygiene promotion, babaan iti proper hand washing, no sa dino adda dagiti na ikabil nga hand washing stations sa Jay People's Park, Harrison Road, ken Police Substation sa Jay Market. Kagiddan, timinsay, ti Chapter Service Representative. Nagre-request po kami ng PPEs din po, so it's not only for us. Binibigay din natin po yung mga ibang PPEs po natin sa ating mga frontliners po, lalo na po sa mga checkpoints. Also, nag-include po tayo ng mga snacks po doon. Umaapila po kami sa mga ating mga gusto pong tumulong po sa adhikain ng Red Cross. Bueno, pakabuklan, ititawag ito matren ti sasadan ti panawen manipod iti pag-asa.
Partner ala, kabi-kabilaan pa lang yan, digiti man na problema, digiti bumarangay, apay kano handa nga karaman di listaan, apay nga awanda ditoy, apay awanda kami ti listaan, ti DSWD, ti Dole. Apay adati imawat, adamat lisaan nga nakaawat. Huwag garot, iso nga padaanan nyo apo, sumarunong adagos, issue at serbisyo live, kini ABC President Councilor Michael Awana. Special edition dito, partner. Special edition, kasi this Friday, off-air tayo, partner. Okay, off-air tayo no Friday, ken regular programming kat ag subliin ton Lunes.